there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me so safe.
what voice you hear. Don't fear or harden your hearts. We know that our God is near by the word He imparts. Come, let us sing to every nation. Great is our God and King. He is the rock of our salvation. Lift up your hearts and sing. Great is our God and King. Maya pa benging sisilimpu kay kayungan, Biyernis ning kadwang pulot kadwa ning Domingo ning karaniwan a panawon. Pakyabetala po king banalamisa, ring kapasalamatan daring makatuki, Eduardo at Ocelita Galang king karelang 49th wedding anniversary, Raul Cruz, Bogie, Liza Manalastas and family, Alvin Laison. Para king kapasalamatan king Aldoning Karelang Kebaytan, Doktora Leleng Santiago, Pai Arsica Salilican, Rose Espiritu, Steffi Araneta Gutierrez king kayang 18th birthday, Charles Maitland Smith, Doreen Custodio, Luigi C. Yap, Draco Leongson. Para king personal kayadonan, Beng Domingo, Rolly Emerita and Romer Bautista, Ofelia A. Torato, Jeffrey and Maria Cristina Serrano, Ofelia A. Torato, Phil and Janet Castro and family. Para king Malagwang Kapaldanan, Romeo Natividad, Rina Moraleja Galang and family, Ernesto Godoy Silva, Lydia N. Cruz, Lina Lansang, Ernesto Dizon, Jesus Luge, at ding anggang kakaluguran at kamag-anak masakit. Para king alananggang kapainawan, ding kapatadtamong meyango nabye, Primitivo Reyes Jr., Alice Makasaet, Monsignor Rustico Cuevas, Rosalia Toledano, Homer Santos Sr., Jesus Limpin, Miguela at Anasto Santos, Rosita Marinas, Democrito Aizon, Martin Angeles, Menandro Cortez, Father Herwin Tibulaon, Monsignor Francisco Lansang, Father Larry Sarmiento, Galicano at Amanda Fabros, Manuel Domingo, Maximino Basilio, Pablo Ocampo Sr., Carmelita de Ocera, Ermelo Torato, Rosalia Canlas, Reynaldo Melchor Cruz, Armando Cruz, Ernesto Aizon, Anne-Marie C. Santos, Imelda Talorin Maglaya, Archbishop Oscar V. Cruz,
Maria Teresa Morales, at ding sablang kaladwo, King Purgatorio. Palakad tamo po at makyabing ikanto, ing dalit a pamuklat. King balang panawuno, ginupuryan ka. King balang panawuno, ginusamban ka. Kaleldot kauran kanawan kaskupan. Tula mo o ginu, kimpuso ko sasla. King legyoning igpa, paninganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. ing ginuman at iliya kaya kayungan, At kaya ko, antimurin. maya pa sisilim po. Maya pasisilim po among. Magmisa tamo po at manalangin, karing intensyon da rin kaya katamong may basa, din kaya betang manalangin kaya ni kimpisamban ng poreng at tsukaren pibale-baleda. Ausad nakataning Diyos, ning makibagay tamo kayong kabilyan tamo. Ing pamagbayo, makasaw po tayong kaya katang kabilyan sa samasan tamo naman. That we create an atmosphere that enhances our spiritual life, our personal life. Imbiya tamo kayong pilubluban. Dapat nang kay paboren tamo, yung kaya katang kabilyan. Tamo di denan masabal, yung kaya katang sitwasyon. At karing panahon, may kulang tamo at may kasala, mangyatang kapatawaran king Diyos, at tanggapan tamo yung kayang malugod, apakalulo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko, kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginutamo. king Diyos sa may payang totoo, pakaluluan ng katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Gino pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Gino pakalulu. Malalangin tamot ka nakantala, di kaya katang intensyon, di kaya katang panalangin kayong misang iti. Oy paming mayupaya, iparala mo yung upaya ng Ebanghelyo ninyato, ating meto nga mabibye lebadura. Kat mo sana rin kaya kaming Espiritu kang Kristo, at ring ausan mong mibiye-biye busal ninyato, at busal ni kaya kaming pigagap. Saupan mo kami sana king obra ng mitalakad king alanganga mong kayarian, keti king yato. Itiyaduan mi kapamilatan ng ginuming Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang biya mo ning banal Espiritu, meto mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiyo ning amano. Pamamasang ibat, kimumuna na sulat San Pablo, Karintao, Korinto.
Sukat yu kaming tunggen, talasuyo ng Kristo, at may panibalan, karing lihim ng katutuan ng Diyos. Metong yaing bage, mayayawad, kintaong mamahala, yapin ing maging tapat siya sa. Alang nanuman kanako, ingatulan niyo ko, kimpiyukuman. Uling ako man, ekwatulan ing kanakong sarili. Malinis ko konsensya, dapat naburing sabihan nito, tingala kong kakulangan. Inginu, yang matul kanako, inya kayo sukat mamatul kanino man, bayo miras ing oras. Manaya kayo ang gakimpanyatang naningginu, amunye kamasalan, karing mga lalam alihim, at mibulalag, king makasalikot dang parasan ding sablan taon. Kanita na tanggapan king Diyos, ning balang katawo, ing kapuryan amangay tulid keya. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Ing kaligtasan din taong makatuliran, king Ginu manibatan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginu manibatan. Magtiwala ka king Ginu at dapat kang mayap. Ban payapa kang manduknangan king labwad. King Ginu panintunan niya intula aburimu at kayang pagkalug pagnasan ng kayakang puso. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginu manibatan. Ipagkatiwala mo, imbiya mo king Ginu, manalig ka kaya at saupana ka. Ing kayapan mo at ing katuliran, anti ingaldo ning kautuan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginu manibatan. Marawak kaya kang painggulutan, at ing mayap kaya kang daptan. Ban manatili kang ating tuknangan, uling kaluguran ng Ginu, ing katuliran. Inya din taong tapat kaya, kapilan man enala painggulutan. Dapot lahiring darapat dewakan, kaya lang wakasan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginu manibatan. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, king Ginu manibatan. Ya ing karelang santungan, king oras ning kaligaligan. Sa panalan ning Ginu at iligtas, ikabos nala karinggamat din taong marawak. Uling ing Ginu, yang pagsantungan da. Ing kaligtasan ding taong makatuliran, King Ginu manibatan. Talakad tamo pungeni ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 alleluia. Sabik kong manaya, King Ginu, uling panaligan ko, itang pengako na. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginu manatili kaya kayungan, At kaya ka, antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginu. Nga na rin mapila na tao kang Jesus, parati lang magayuno ampong manalangin, ding alagad ng nuwan, antimurin ding pariseo, dapat ding alagad mo, elaman mangiling, king pamangan, at pamaninum. Nga nang may kibot Jesus. Isipan nyo ring bisita ring kasalan, makapagayunula ka bang kaya bering lalaking kakasal? Hindi makanaan wali daw. Iti maysa 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 iti may
Dapat datang oras po ang mikawani ni Karela, ing lalaking kakasal at kanitala magayuno. Salita niya naman Jesus iting talimhaga nga na, alang taong kukuang kapiraso king balong tela at padagpine keng lumang malan. Nung dapta na iti, mapiraso ya mo ing imalan ating bayo at iting kapirasong tela mga bayo, iya mi bagay king luma. Alam mo namang taong maglulan bayong alak, king laun alulanan amegawa king balat ning animal. Nung dapta na ite, ing alak abayo, mga das king laun lulanan at miyugse ing alak at ing lulanan mga dasla. Sukad ang ilulan ing alak abayo, karing bayong lulanan, agewa king balat animal. E naburi ni numan ing bayong alak, kay ba't nang mekainom king lumang alak. Ing lumang alak manyaman kaya sa aking bayo. Kapatating may pabalitan kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ningig pa po ng anak, panimbalan ng Espiritu, Amen. makapalibot tamo pong grasya. We are surrounded by blessings. Dakal pong grasya, dakal na bendisyon, tsukeng makapadurot kay katamo. Dapat tamo mong kilalanan, kailangan tamong gamitan, at kailangan tasamasan. Kanita kaya kaintindihan, ing bayong alak, dapat kabit me keng bayong lulanan alak, gawa keng balat animal. Nung kabit mo kasing bayong alak, keng lulanan, mga das, masayang ing alak at masira ing lumang lulanan. Lumang lulanan, lumang alak, bayong lulanan. Bisan po ating kaluguran, atin niyang aquarium, baluyo po rin aquarium ne, ding aquarium, atin niyang asan. At detang asan, masakit la po rin asan. Lupa lang ating balamo, itang karelang kaliskis, balamo tilang sakit, takit mo, makintab, lupa lang mayna, lupa lang mayayat. Makananuno pa kaya apasik na nga detang asan. Makananula kaya maging healthy. Kikintabla kaliskis, tabala, sikanla, bilis lang kawe, mga lambot, mga ina. Makanano mong apasik na nga dengasan kaya aquarium. How do you strengthen, heal, and make healthier the fish in the aquarium? Kuanan mo puring metong-metong asan at saka mo denan panulo. Kuanan may ngasan kay ba't kalupad rin tao. Kuanan may ngasan kay ba't den may medication. Makanita po ita. Ingyawa na nitang kaluguran ko ano mangyelo den ngasan. Semasan in danong. Semasan in danong. Nya pala may nalareng asan ing danum, marinat. Eno makapangisnawang masalese. Kailangan dareng asan ing masanting adanum. If it does not fit their needs, they will be weak, they will be sick, and they will die eventually. To make the fish healthy in an aquarium, you have to treat, not the fish, you have to treat the water.
Anyapin po in katang kabilyan, in katang konteksto. Nung nining makapadurot, nung ka makababat, atin niyang epekto yan, kembye mo. Malinis ay surroundings mo. Ninong pakiramdaman mo, kanino ka makiabe, ninong kakaluguran mo. This will also affect you as a person. It will condition your situation. Your wineskin, tanglulan ng alak, maulagaya, dapat makabagay kaya maging bayo mong biye. Then ako pa pong meto ngayon, limbawa, usula po rin mananaman, tanaman ngayon ni Kembale. Uso po ngayon gardening. Then aliwag, wada na namang business in gardening. Online. Plants for sale. Nepo. Abalitan ko, usang-uso lang ngayon datang rubber plants. Uli siguro gagamitan ng Big Soto, katang gulot na nitang kayang ba't masating lang ano kayang environment na okay lang naman po dito, pero masyado namang mal. Ano man masating talaga, pakaragulabulong. Pero, ibaging uso, kanya-kanyang tanaman, kanya-kanyang solusyon natin pa pumiyaliwang cactus, ang pumiyaliwang plants, indoor plants. How do you improve the plant? Baka na naman gawang mataba, masikan, ang pong lumabog yung tanaman. Then may dextrose yung tanaman. Then may panulo yung tanaman mismo, patunan mo yung kanyang mamangan. Maka na ano po, you have improved the soil of the pot. Ot mga lambot siya yung tanaman ko, ot ay masigla, ot malungkot siya yung tanaman. Why is my plant weak? It's not healthy. It does not grow. May po susopan yung tanaman. May susopan yung tanaman. Sopan mo itang gabon, nuya makatanam. Then may pataba, o nang kailangan na yung ibiye mo. Nung nuya makakutkot, nung nuya makatanam, improve the plant by changing the soil or improving the soil that it needs in the pot. Nung burime paping mas malwalas, burime talagang masikan. Dengaluwa, mas kailangan dengaldo. At ikaya punta naman kaya tang garahe, makalubla, ano pangakababatal, ano kayayat, ano po kasanting, malutula bulaklak. Sabi ko kang mako, ating kayang makanyan, wari detan dinen mo kung makanyan, kaya taking sapang bato, ting kung makanyan, makapasula. O den kaya ka katabada. O din kaya kang makanya na tanaman na the red tops nga da po. O katabatan po, kasiglada rin kaya ka nga ako. Nukan lawari detang kaya ka, makapasulang ako. Nukan la pa nga na, tsula kitang garay nga ako. Anya pa lang nga na. Then burida makabilad. Burida tinaldo. Burida they are under the sun. Ang pong mas masanti ka, tsula kayang gabon talaga, kayang paso. Balan talagang taba. Ingkabilyan, maragulyang bagay. Kayang pamandagul, emu tanaman, emu asan. Makanya naman yung tao. Ibabad mo yung tao ng kay kaya masanting akabilyan. Ibabad mo yung anak mo, karing maya pakaluguran. Idalaming meto ka kainakan, king an atmosphere that is not healthy for his fullness of his life. I think, bala mo kalupa na nitang makabaging lulanan, sisidlan, ning metong alak. Maddas, masira yung kabilyan, masira yung alak. It should be transferred to the ground to have good soil beyond the pot. Makanyan mo naman ken tao. Makanano yung kaya kang kabilyan? Nano yung kaya kang schedule? What is your routine? What is your lifestyle? Nano yung kakanan mo, ninong kayabe mo? The world influences us. The surroundings that mold us also. When we hang with different persons, then kaya bang makapadurot kaya ka, nung nampamisip da, neng kay, ka makakalali ka, akaisip mo na lang naman, makalungkot. As you want to change the wine, you have to change the wine skins too. Namburi ko sabihan, choose your content. Nangalben mo kang TV.
nang alben mo ka rin video, nang pakiramdaman mo, nanong balitang pakiramdaman mo. Ning kay makatas presyon ng balita. Metene kay. Ay, metene naman. Ay, karakaldareng mamamate. Maka-nervyos. Nung ilan ang pakibalitan mo. Ang gyampo ka lang COVID, madakal naman din mamate talaga. O ngeni, alatang gagawan, makiramdam ta ng balita. They become part of our daily atmosphere. Pilinan mo rin pakiramdaman mo. Okay nitang for a few minutes, makiramdam kang balita. Itang pati nga po, makakobidutak. Ita pong we bombard ourselves with unhealthy news, ne po. Eko po mimo, asa na rin kayong media, alam mo ka na ako. Sabihan, dati na kanita sasabihan, tayo estudyante kami. Pota po kasing kayong anong balita, nung ibalita mo, masanting nga balita, da masyadong sikaswan. Kunyari mo, rin may asawang Sanchez, hanggang ngayon, may kalugod lang. Danang pakiramdaman. Pero sabihan mo, retang may asawang De La Cruz, may kawa nila, pakiramdaman da ka. Nga dapen, in media, nga na, where bad news is good news. Ne? Anyapin po na kay lawen-lawen mula rin padron da rin balita. Mas burida itang ating may makbung, ating mete, tilang pete, ating migpakamate, ating mipate, o rin, dahil kayong makakuwang atensyon. But if you would bombard yourself with that, it will really make you, bala mo kalupa na kaningasan, makababad ka, kayong maro ka balita. Choose your content well. Nino rin kasabi mo, pota pakiramdaman mo, indredos, kasiran ka rin aliwa, maya pa balita. O, yung laman ng utak mo yan. Tang malungkot, masanting, indredos ka rin aliwa. Choose your content. Dapat masikan kalub, sabihan mo, palitan tapa yung pisabyan tamo. Pwede nga tala pa pisabyan din tao nga rin. Pabrayan nyo lang, ilang problema. Let them grow with their own self. If you cannot help them, keep quiet. Nung ngayon na ka man makasaw, pwede nyo lang pisasabyan. And if you are not part of the solution, please don't be part of the problem nga napin. Choose your content. This is part of your soil. It's part of your environment. It's part of your wineskin. Choose your conversations. Hang out with the people that inspire you or you aspire to be. Choose good families where you can immerse yourself. Mamili kang maya pa pamilyang maging kaluguran mo or a good husband and a good friend, a good wife, a good son, a good daughter. Piliin, ako naman sabihin, mamili kong makyabe, pero nung akong papamilinan mong makasawp kayong pangatao ko, nung pwede mo rin, associate with yourself with successful people, not people who are negative, who failed in their life na masakit lalub ka rin aliwa, or even with people with successful life even when they struggled. This shapes your disposition. Conversation with them are formative. Mabiyasa ka karela. It shapes you. Sinong malimit mong kausap? Sino ang kasalamuha mo? Di ba may kasabihan? The same birds flock together. Birds of the same feather are the same. Birds of the same feather flock together. Makikisama ka sa mga talunan, matatalo ka. Makisama ka sa mga taong negative, magiging negative ka. I'm not saying that you should not deal with them. If you have to, choose a better companion that could help you. Nung ating kang kayabe, tuturo na kang susugal. Agkat na kang miminom. Tuturo na kang magbisyo. Yang gang emayap, yang tuturo na kaya kang kwento-kwento. I think you just deserve your own situation. Consciousness what are the things that take your time. Isipan mo na talagang kukunanan ng oras mo. What do you think for most of the time? Are you always thinking of the negative or the dark side of the realities? O parati kang lulungkot, uling malungkot ang isipan mo? Misan po kaya nga akong humidit, ako nga sabing, your mind is like a magnet. Ingisip mo ka no, bala magnet siya.
Nung isipan mo marok, isipan mo mature, isipan mo malungkot, isipan mo makatakot, maging kang tumakot ka. Isn't it? Kasi, yang kaya kang isipan, yung isip mo bala magnet siya. Manalbe kang makatakot, may takutan ka. At misip ka pang makatakot, kaya rin nanita, na kami patutut. Mapanang manalbe na kang makatula, manalbe kang maka-inspire, maka-inlove. Ma-inlove ka, tumula ka, sikang kalub. Your mind is like a magnet. Your consciousness should also be immersed with positive realities. Anyapin po, oining ka na akong homily. Be a blessing expert. Di ba tin po nga sa na basketball expert, cooking expert, ating public speaking expert, ating driving expert, miyaluang expertise. Sana'y tamong Katoliko, itang Kristiyano, maging tamong blessing experts. We point out o ni magrasya ni tao ni magrasya yung kabilyat tangan ni. This is a blessed situation. This is a blessed community. Point out the blessings around us. Develop it. Gambulan tamo. Patubuan tamo. Paboran tamong maguyat at mamunga. At padurutan talaray anak tamo. Den kaya nakan tamo. Den mumusbong. At magumsa pamo. Kayong matabang lugar, kabilyan. Naring dakalagrasya at syuke katamo. We are surrounded by blessings. And let us surround our blessings well. So that we ourselves will become a blessing. As we are blessed, may you become a blessing to others. Iting kayatang maya pabalita, palibot na yung grasya, bendisyon, at maya grasya. Imbiyata mo, altoldo, hanggang maging tamong grasya at bendisyon, kareng aliwa. May God bless us all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ginong Jesus, emo binang pagnasan ingkaya kang panluwal apamadulap. Matutula ka king kalinisan daring kaya kaming puso. At nga mong manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang Kristiyano, mibayula sana kapamilya taning bayo ng turu, ning kadwang konseho, Batikano, inagyag ning banal ay Espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing sablang kailangan manaral karing aliwa, kapilan man sana, ela mamiloso po, o babye, oratorikal layobra, maestra, abukod mong paraking palakpakan ding tao, nune munyelang patutu kang Kristo, king kapaniwalan, amit mong kababan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karinganggang makakaramdam king amano ning Diyos, agadla sanang mirinan at tanggapanda noman sanang mitmong tula, ding misyonerong miyatad karela kang Kristo at king kayang mensahi ning kalayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Para king kapasalamatan ng Eduardo at Doktora Joselita Galang for their 49th wedding anniversary, Raul Cruz, Boji and Lisa Manalastas and family, Alvin Leison. Para king kapasalamatan king Aldodan Kebaitan, Doktora Miguela Leleng Santiago, Pai Arsiga Salalikan, Rose Espiritu, Stephanie Araneta Gutierrez, 18th birthday, Charles Maitland Smith, Doreen Custodio, Luigi C. Yap, and Draco Lyongson. Para king kaya doon ring kapatid tamong ating panalangin, Beng Domingo, Rolly Emerita at Romer Bautista, Ofelia Torato, Jeffrey Maria Cristina Serrano, Phil and Janet Castro and family. Para king kapaldanan rin kapatid tang masakit,
Jesus Luge, Romeo Natividad, Lydia Cruz, Rina Moraleja Galang and Family, Lina Lansang, Ernesto Silva at Ernesto Dison. Para king alanganggang painawan na rin kapatatang kalugurantang mayang wabye, Primitivo Reyes Jr., Alice Makasayet, Monsignor Rustico Coronel Cuevas, Rosalia Toledano, Homer Santos Sr., Jesus Limpin, Miguelan Anastasio Santos, Rosita Mariñas, Democrito Aizon, Martin Angeles, Menandro Cortez, Father Herwin Bulaun, Monsignor Francisco Lansang, Father Larry Sarmiento, Galicano et Almada Fabros, Manuel Domingo, Maximino Basilio, Pablo Ocampo Sr., Carmenita de Oquera, Hermelo Torato, Rosalia Canlas, Reynaldo Melchor Cruz, Armando Cruz, Ernesto Aizon, Anne-Marie Santos, Imelda Maglaya, Archbishop Oscar Cruz at Maria Teresa Morales. Ginoong Jesus, sa upan mo kaming akit ing grasya at bendisyon mong makapadurot king Biemi. Gambulan mo kami ginumang tunepin, ing kaya kaming pamagbayo kayang pilubluban, miyakma king kaya kaming kabilyan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Anggapan mo, Ginoo, ayinayampang mikeka tinape at alak mi alilan. Yang yampang mikeka tanggapan mo, Ginoo, puso ding alipan mo anilan, kala mo papanatilian, bemu kambemu, tanggapan mo, Ginoo, puso ding alipan mo anilan, kala mo papanatilian, biemi biekambemu. Talakata mo po. Malalangin kayo kapatad, banda ating kaya katang daon matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tinubod mo yung kaya kang anak bang iligtas, ing mabilog ayato, kapamlatan ng kaya kang sakripisyo, king upaya nitingain, sa upan mo kaya sana, king meto balayan, ban akaptan mo, akat mo miya, ingyato king Espiritu ng Kristo. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka, iyat antimurin. nayo reng pusuyo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o igpa Diyos king alangangat lubos maypaya. King lugod kaya kayang lelangan ninyato, at inyang mga intulid yang miparusan, king kaya kang pakalulu kaya kayang kinabos, at kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring angel na ring sablang koro, at karin king banwa, mitmong kapag mulalan lang sasamba king harapan mo. Ing siwala mi misan metong sana king karela, kabang magkanta kami, mitmong tula king dalit ning kaya kang nigaya, at ngamingan kakanta.
banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mipnuyay banwa, ating labwat, kingkekang ligaya. Hosana, king kakatas-katasan. Nuan yung daratang, king lagyunin Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Tunay kapin banaloy pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malyalang katawan at daya, ni Ginuming Kristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet, pepasalamat siya kaya piraso na at binyane ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan, amidawon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan king waning kalis, pasibayang salamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ng kanakong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran la rin kasalanan, daptan yu iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Ni Cristo metea, ni Cristo mebea, ni Cristo mabea, at datang niya pa. Yang ini gaganakan mo igpaing kamatayan, pamanyubli na mebya ng anak mo, daraon megay kayong tinapin ng biat kalis ng galigtasan. Lain mo yung pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal Espiritu. Ganakan meo igpay, Santa Iglesia mong mahalaganap king meto yatu, ban miganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo ding sablang pari, ading hanggang malugod na susuyo, magobra, sasaw, king kaya kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kaya kaming parokya, kedi king Banala Cruz. Ganakan mula naman ni kapatad ming pepaynawan at manenayang subling me, ading sablang meyango abie, tanggapan mo sana king maligayang mong harapan at pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie, alanganga, ban kayabe ng Maria, Birhenin do ng Diyos, San Jose kay Esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kakaban ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutukagom ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kakatam. Ipamiacuba bisa manyay lagyo mo, datang ke kami, ingkayanyan mo, di pamitwanyay loob mo, ketiking yato at king banwa, di pamitwanyay loob mo, ing kakanan mi, King Aldo Aldo, ibiye mo ke kami,
Ibiemu ke kami, kingal dongeni, ating patawad mo ke kami, ding salami keka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emu ke ipay, sa wuking tukso, nunay ikabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mo ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kami ikabus king kasalanan, at midigtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ing kayo payan ating ligaya, manggaman king alananga. O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ikasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan nagpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayungan, At kaya ka, antimurin. masaya tapong pasyag, migakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, amilalakoking kasalanan ng yatu, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako king kasalanan ng yato, nuwanla ring mayawos king apunan ng kordero. Ginu, e ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, maigit king sablang bagi. At pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapot, ing pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Ume ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, atsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka, mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya ka. Amen. Inginuy ang pasto ko, yang mangapno, king kakulangan ko, kapilan man, eku kakisanan, uling sabla, kaya manibatan, ingginuy ang pasto ko, yang mangapno, king kakulangan ko, kapilan man, eku kagisanan, uling sabla, kaya manibatan, papagpay nawan ako, king malabong adikot, king maglapo adanom, karinakot, darian ya ipasto ko, yaing ginuko, yakabon, imbandi ko, ingginu, yang pasto ko, yang
mangapno king kakulangan ko kapilan man ku kagisanan uling sabla kaya manibatan. Orasyo Imperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keko, kaniting pamangailangan mi, ban ipaglualo mo kami, laban kaniting coronavirus, na marakal na inangubye, at marakal na naman ayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mi, ingkalam mo, para karing sablang tao amiyatasan, ban panigaralan, ing penibatana, niting virus. Gawang masampat aparalan, ban aywasan ing pamipakalat na niti, ampong makapanintun lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mula ring kaisipan, ampong gamat da, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit, king mipnong lugod, kaingatan, ampong gelingan, makanyan mo naman karing sablang manigobra, ban makapanintun masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan la, ban manumbalik ing karelang masalese pamikakatawan. Ipagkalub mo ing kalam mo, para king ikakayap da ring sablang, ampong makaibye, masampat asawop karing pamangailangan da. Tiyaduan mi, king kapamilatanan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibiyem pong mag-ari, kambe mo. King kameto nga ning banal ay Espiritu, Diyos banggaman king alanangga. Amen. Nuan a Maria, kamasmas ding salunan. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. O Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. talakad tamo po. Manalangin tamo. O igpaming malugod, darakayanan mo kami, king maglapo ng lugod, at pagkaluban mo kesa ng bayong tetagan kaniting pamisulusulo, king Eucharistia. Manana sanang ding tao, ausan mong magobra ketik yato, maging masikanan lang saksi king katutuan ning ebanghelyo, at gawan mo sanang metong amabie pangayatsu, busan niting yato ni kaya ka Santa Iglesia. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka, At antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong kaluguran, kilagyo ng igpa, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Kaya katang misa, mi daune, umetang magbayo pilubluban dapat, ibayo tamo naman, yung kaya katang kabilyan. Salamat, King Diyos. Itamuing kayang balayan, ingkawan na kayang papastulan, pakati punta mo, pasalamat mo, kikilala, king kayang ka,